आपको बताएं कि वज़ीर आज़म बेरोज़गार अफराद और छोटा कारोबार करने वालों के लिए खुसूसी कोरोना रिलीफ पैकेज ले आए और वादे तो बहुत ज़बरदस्त हैं, बर वक्त पूरे भी कर दिए जाएं तो क्या ही अच्छा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि बेरोज़गार होने वालों की माली मदद की जाएगी। बेरोज़गार अफराद वेबसाइट पर अपनी मालूमात देकर इमदाद हासिल कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ब्यूरोज जो है बेरोज़गार अफराद को 12,000 फीकस दिए जाएंगे। सुन लें उन्होंने क्या कहा। हमने ये एहसास कैश प्रोग्राम के जरिए लोगों को पैसे पहुंचाए हैं, उसी सिस्टम के तहत हम आपको भी पैसे पहुंचाएंगे। हमारे पास पूरा सिस्टम है, नादरा का डेटाबेस है, उसके थ्रू तो हम पूरी तरह पर चेक करके और जो भी क्वालिफाई करेंगे इनमें से उनको हम डायरेक्टली फिर कैश पहुंचाएंगे। जिस तरह के आपने ये एहसास कैश प्रोग्राम के जरिए ये जो 81 अरब रुपया कैश पहुंचा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुस्तहिकीन में तकसीम होने वाली रकम का ऑडिट किया जाएगा। रकम की तकसीम में कोई भी खामी बर्दाश्त नहीं होगी और इस सारे मामले की मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। अतियात की रकम शफाफ तरीके से मुस्तहिकीन तक पहुँचाएंगे। ये बिल्कुल जब हम एक्चुअली प्रोग्राम शुरू कर रहे थे उससे कबल जो वज़ीर आज़म गुफ्तगू कर रहे थे उसी सिलसिले की एक्सप्लेनेशन है। और इसमें होगा ये कि वो लोग जो रजिस्टर्ड हैं, जो एज एम्प्लॉय रजिस्टर्ड हैं और उनकी अब नौकरी चली गई है, ज़ाहिर है लाखों नौकरियाँ हैं जो मुतासिर हुई हैं इस कोरोना के सिलसिले की वजह से, वो लोग इमदाद के मुस्तहिक ठहरेंगे। क्योंकि इसका ऐलान जो था कुछ अर्सा पहले हो गया था, ये ज़बरदस्त बात है कि अगर ये चीज़ स्टार्ट भी हो जाए और लोगों को एक्चुअली ये इमदाद मिले। हमें ज्वाइन किया अतीक मीर साहब में, चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद हमारे साथ हैं। और बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने वक्त दिया। मीर साहब, अब बेरोज़गार अफराद उनको भी 12,000 फीकस देंगे। बस ज़रा रजिस्ट्रेशन वाले मामले पे थोड़ी कन्फ्यूजन थी क्योंकि कितने रेस्टोरेंट्स हैं, कितने सेलमैन हैं, बहुत कम लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई भी है एक्चुअली। क्या कहेंगे आप इस पर, क्या ऐसा इक़दाम है, इससे फ़ायदा होगा लोगों को? देखिए, पाकिस्तान में इस किस्म के जितने भी माजी में प्रोग्राम पेश किए गए उसमें फ़ायदा ही जब होता है कि उसमें शफाफियत हो, उसकी तकसीम का निज़ाम एक सिस्टम के तहत हो। वरना आप देखें कि ये असल ज़रूरतमंदों तक तो मामला नहीं पहुंचता और बीच में खुर्द के काफ़ी केसेस स्कैंडलाइज हो जाते हैं। तो ये यकीनन इसमें हर सतह पर मदद लेनी चाहिए हुकूमत को, क्योंकि लेकिन नादरा का डेटा भी है, उसके अलावा स्टेक होल्डर्स भी हैं जिन लोगों के पास मुलाजमीन काम करते हैं, उनसे तस्दीक हो सकती है। इसका एक जामे मंसूबा बन सकता है। आज के जदीद निज़ाम में इसमें कतई तौर पर ज़्यादा मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए हुकूमत को। सिर्फ मैं यही कहूँगा कि तमाम तर तरीक़ाकार तफ्तीश के, तहकीक के, तकसीम के वो महफूज तरीके से और बेहतर तरीके से अगर अख्तियार किए जाएं तो बहुत बड़ी तादाद है जिनकी बहुत बड़ी तादाद है। वो तरीका क्या हो सकता है, इसमें आप भी ज़ाहिर है कुछ सजेशन दे सकते हैं। लेकिन आई वंडर कि आप लोगों से ज़ाहिर है बेरोज़गार अफराद के लिए कोई राब्ता किया गया, ताजरों से पूछा गया कि नहीं पूछा गया? जी, नईम मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, प्रेसिडेंट अंजुमन ताजरान पाकिस्तान। मीर साहब, आपसे भी हम यही पूछेंगे कि सबसे पहले तो आपको पूरा तरीक़ेकार इसका, और ये मदद है काफ़ी अच्छी, अगर देखा जाए एक तरह से तो अच्छी मदद है। 12,000 हर छोटे कारोबार करने वाले को अगर दे दिए जाएं तो कुछ रिलीफ तो हो ही जाएगा, कुछ आसानी पैदा हो जाएगी। क्या कहेंगे आप? जी, मुझे नहीं पता कि ये फ़ैसला कहाँ हुआ है और इसके खदोखाल क्या हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 12,000 रुपये की इमदाद जो है वो तो ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर है। सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो आपका छोटा ताजर या कारोबारी अफराद जो मुतासरा फरीक हैं इस लॉकडाउन के नतीजे में, उन्होंने तो अपनी दुकानों के किराए नहीं दिए, गोदामों के किराए नहीं दिए, घरों के किराए नहीं दिए, अपनी मुलाजमीन। अच्छा, यहाँ पे मीर साहब ये उन लोगों को पैसे दिए जाएंगे तो कुछ भी नहीं, ताजरों को नहीं दिए जाएंगे, उन लोगों को दिए जाएंगे जिनकी नौकरियां गई हैं। जाहिर है जो सेलमैन काम करते थे, जो रेस्टोरेंट है उन पे वेटर काम करते थे। मैंने आपके टीवी पे ही अभी पढ़ा था, टिकर एक चल रहा था जी, रजिस्टर्ड जो मुलाजिम उनको दिया जाएगा। तो मैं आपकी टीवी की वसाता से बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर 36 लाख के करीब जो है वो कमर्शियल मीटर होल्डर्स हैं
اور ان 36 لاکھ کمرشل میٹر ہولڈرز میں صرف 4 لاکھ وہ ہیں جو انکم ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں، جو تاجروں کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم تاجر جو ہیں وہ اپنے ملازمین کی رجسٹریشن جو ہے وہ کسی بھی ادارے میں، چاہے وہ سوشل سیکیورٹی کا ادارہ ہو یا EOBI ہو، یہاں پر ہم اپنے ملازمین کو رجسٹرڈ تو کرواتے نہیں ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آلریڈی ہمارا جو ایک بہت بڑا سیکٹر ہے وہ تو ان رجسٹرڈ ہے، تو آپ ان رجسٹرڈ سیکٹر کو کس طرح امداد دیں گے؟ یہ تو ایک جھانسا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے امداد نہیں ہوگی، یہ امداد کا کوئی طریقہ۔ اور 80% لوگ جو ملازمت کرتے ہیں وہ ان رجسٹرڈ ہیں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ عتیق صاحب آپ کے ذہن میں ہے کوئی آئیڈیا؟ کیونکہ ظاہر ہے جتنے ریسٹورینٹ اونرز کو میں جانتا ہوں، بیکاز میرا تعلق اس انڈسٹری سے، کسی کے ویٹر کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہوئی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ کام کرتے ہیں۔ دیکھیں وہ نظام چونکہ پیچیدہ ہے، یہ سبب ہے کہ اس طرف لوگ نہیں آتے ہیں، لیکن یقیناً یہ امداد تو تقسیم ہونی ہے اور مستحقین تک جائز ضرورت مندوں تک اسے پہنچنا بھی چاہیے۔ اس کا طریقہ کار یقیناً جس طرح میں نے کچھ دیر پہلے بھی کہا کہ جن لوگوں کے پاس یہ ملازمت کرتے ہیں ان سے ان کی تصدیق ہو سکتی ہے، اس کا کوئی ایسا نظام بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ اب تک دیکھیں ہم سے نہ پوچھا گیا، نہ ہم تک کوئی ایسا نظام پیش کیا گیا کہ اس کو کس طریقے سے بہتر طور پہ استوار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں بہت سارے طریقے ہیں جس میں، جیسا میں نے کہا، نادرا کے ذریعے بھی آپ ایک تصدیق کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن مارکیٹوں میں لوگ کام کرتے ہیں، جن لوگوں کے پاس ان کی ملازمت ہے، وہ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ چاہیں تو آپ اس میں کوئی ایسا ایک تصدیق نامہ، ویسے بھی جب آپ کوئی کسی بھی قسم کی رجسٹریشن جاتے ہیں، چاہے وہ شناختی کارڈ ہو، پاسپورٹ ہے، دیگر کسی نہ کسی سے آپ اس کی تصدیق کرواتے ہیں۔ تو دیکھیں اب ایک رجسٹرڈ اور ان رجسٹرڈ کے چکر میں اگر پڑیں گے تو 90% لوگوں کو امداد مل ہی نہیں پائے گی، تو اس کے لیے آسانی کچھ کرنی ہوگی، کچھ اعتبار کرنا ہوگا۔ نعیم صاحب آپ بتائیں گے کچھ کہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ جو امپلائر ہیں، اب جیسے الیکٹرانک مارکیٹ ہے، جوڑیا بازار ہے، شاہ عالم ہے، دکانوں میں جا کے کوئی دے دیں، کوئی فہرست لے لیں۔ جی پلیز۔ اس کا حل یہ بڑا آسان حل ہے۔ دیکھیں جی، پورے ملک میں جو ہمارے کمرشل میٹر ہولڈرز ہیں، تمام پاور کمپنیز کو کہہ دیا جائے کہ کمرشل میٹر ہولڈرز جو ہیں وہ اپنا ایک غلط نامہ سال لگا دیں کہ ان کے پاس اتنے لوگ ملازمت کرتے ہیں، تو وہ سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے نا وہ ہمارے کمرشل میٹر کے بل کے اوپر آ جائے گا۔ جب وہ سارا ڈیٹا ہمارے کمرشل میٹر کے بل کے اوپر آ جائے گا تو اسی نسبت سے آپ جو ہے وہ امداد کر دیں، تو یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر آپ کی نیت ہو۔ اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ آپ نے چکر دینا ہے، اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ آپ نے گولی کرانی ہے، تو پھر تو یہ حکومت جو ہے یہ گولیاں کرانے میں ماہر ہے، اور یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے تو روز ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے یہ لگاتی ہے، تو یہ ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے انہوں نے لگا دیا ہے۔ اب رجسٹرڈ ملازمین ہوں گے نہیں، وہ نہ ہوئے گا ڈھولا تے نہ پوے گا رولا، تو نہ ہوں گے رجسٹرڈ ملازمین، نہ انہیں پیسے دینے پڑیں گے، نہ امداد ہوگی، اور اسی طرح جو ہے نا وہ کرونا کا جو ہے یہ چکر نکل جائے گا۔ دیکھیں لیکن اب ہمیں ایک اور کام بھی کرنا ہے آگے۔ اچھی دی ہے، کیونکہ اگر یہ رجسٹر پہلے نہیں رجسٹریشن وغیرہ سب کچھ ہوئی تھی، مے بی اٹ از ٹائم کہ اب یہ بھی چیز ٹھیک ہو جائے، مطلب ایک موقع تو دینا ہی چاہیے۔ جی بالکل ایک موقع دینا چاہیے، اور اس میں تھوڑی سی اب قومی ہم مانگی بھی پیدا کرنی چاہیے۔ دیکھیں کرونا کے معاملے پہ آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب نے اور وفاقی حکومت نے پوری قوم کو تقسیم کیا ہوا ہے، نیچے اوپر کوئی ہم مانگی نہیں ہے، کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم ایک نیا ایک سوچ لے کر یہ آئیں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے وہ آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ آئندہ 2 سال تک آپ کی کرونا سے جان نہیں چھوٹنی، تو آپ یہ کیوں نہیں سوچ لا رہے کہ کرونا کے ساتھ ہم نے زندہ کیسے رہنا ہے، اپنے کاروبار زندگی کو چلانا کیسے ہے، اس پر ہم کام کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ آپ 2 سال تو آپ کاروبار بند نہیں رکھ سکتے۔ بالکل نعیم میر صاحب آپ کا بھی شکریہ، عتیق میر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور یہ بات بالکل صحیح ہے ایکچولی، کیونکہ اب نئے SOPs اور ویسے بھی وی نیڈڈ ٹو کم انٹو دی نیو سینچری، بہت سی چیزیں ایسی جو دنیا بڑی فار گرانٹیڈ لیتی ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے، جس طرح یہ رجسٹریشن، جس طرح کسی کی ایگزسٹنس کو بھی اکنالج کرنا، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ there is a workforce out there which is not registered, which is not acknowledged, which means کہ ان کو پھر امداد بھی نہیں مل سکتی۔ آپ کھلا کپڑا لینے جاتی ہیں، ایک دکان پہ 2 لڑکے تو ہوتے ہیں، ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، کپڑے طے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی کو کیا پتا کہ کتنے لوگ کہاں کام کر رہے ہیں، so maybe it is about time کہ اس کو بھی بیچ میں ٹھیک کیا جائے۔ ایمپریس مارکیٹ یا دیگر جگہوں پہ جو لوگ سامان اٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، یہ کہاں سے رجسٹرڈ ہوں گے یہ لوگ؟ اب خود ہی کچھ سوچنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ بجلی کی میٹر والا آئیڈیا برا نہیں ہے، اس پہ کچھ
सोचा भी जा सकता है। अच्छा जी, हमारे पास जिन मेहमान का आप तस्करा कर रही थी वो अब आ गई हैं, और वैसे तो हर शख्स अपनी कैपेसिटी में लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा है, और इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे दीगर प्लेटफॉर्म्स पे आप देखें सेलिब्रिटीज़ हमारे बड़े एक्टिव हैं, आइडियाज़ भी दे रहे हैं, इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं, लाइव सेशंस भी हैं। क्या कुछ नहीं है हुमा? यू वेरी ट्रू। कोरोना और लॉकडाउन के इन दिनों में हमें वो बहुत से लोग नज़र आते हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि जिन अफराद का रोज़गार मुतासर हुआ या जो बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं उनकी ज़िंदगी आसान बनाई जाए। शनैरा अकरम भी उनमें से एक हैं, और ये अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से पाकिस्तान में सफाई मुहिम भी चला रही हैं और ज़रूरतमंद अफराद तक इमदाद पहुंचाने का बंदोबस्त भी है, उसकी भी कोशिश कर रही हैं। शनैरा हैज़ जॉइंड अस राइट नाउ। शनैरा, welcome to Geo Pakistan. Thank you so much for taking out the time. We do have a lot of time these days, don't we? How is this lockdown working out for you? Assalamu alaikum and Ramzan Mubarak to everybody. Ramzan Mubarak to you as well. How is everybody? Everyone is well? Yes, everyone is well. Yes, thank you. Thank you. I hope all is well at your end too. Oh, good. I'm just trying to keep safe and clean and keep my family safe, and I think that's what everyone's trying to do at the moment. You know, the importance of cleanliness, and I've joined about a year or two ago. I joined with Hoga Staff Pakistan. It's a Dettol initiative, and it's been amazing because we talk about the importance of cleanliness, cleaning our country, cleaning our hands, and staying clean to stop illnesses such as this one. And it's an amazing time right now because this is the time where we really do teach our country and our families and our children the importance of stopping spreading bacteria and doing that through cleaning our hands. And how are you, Shnaira, actually creating this awareness? Are you using your social media platforms, or you're going to places? I'm sure you're not really, because nobody is going anywhere. So how are you actually imparting this knowledge, the importance of cleanliness and washing your hands and everything? Well, it's actually, you know, I think everyone by now has seen some celebrity clean their hands, or seen a lot of cleanliness ads on television. I know Dettol are doing a lot. They're giving away a lot of soaps to a lot of NGOs. So we've partnered with many NGOs and giving soaps away to the underprivileged villages who don't have access to them. We're teaching a lot of people the importance of cleaning hands and staying clean, which is very important. But I think this is very proactive. There's not one family or one person out there that is not washing their hands at least 5 times a day. And we're doing that to prevent this virus, to keep this virus at bay, and so that the rest of Pakistan, the rest of the world isn't going to get sicker. So at the moment is the most important time we're teaching people. Right. Apart from that, Shanaira, we're very curious to find out how you are spending your time in isolation, and you know, because we see a lot of your videos with your daughter, and then we get a lot of queries about people really running out of ideas. I'm running out of ideas. There you go. There's one of us. How to keep your children busy, entertained, informed, and you know, and not lose hope with everything that's going around. How do you do it? I think we're, you know, it's really hard. We're all in the same boat. We're all going through this together, and we're all trying to find new ways and means. Look, I'm the same as everyone else. Every day is a new day, and every day I'm tackling this day. What are we going to do today? Me and my husband are very, very. We find the importance of routine extremely important in our family. So we get up at the same time. We do things together, and I think that that's really, really important. That you don't lose your time. You know, one day can turn into the next, which can turn into the next. So we are doing a lot with the children in the afternoon, and you know, we're making up new ways together. Today I played shops with my little daughter. We played shops for 3 hours, which was funny. You know, so there's new things. We exercise, very, very important. We see that. We see that. And finally, and a lot of men, Huma, are helping into the kitchen, and a lot of women are trying baking these days. So are you into baking as well, Shanaira? Because a lot of people, I see every other post on Instagram, somebody is making a banana bread. Have you accomplished that feat? Yesterday we actually made falafels. Wow, good. They were ready to go into the hot oil around 7 p.m. So we did that.
Only a couple of little burns here and there, but we got past, and it was a healthy treat to have, especially for those people out there that are breaking fast around that time. Falafels are full of green, they're full of health. And lovely, Shanera, thank you so much for giving us the idea, because really we are running out of food items as well, what to try and what not. But thank you so much for being with us today. And all right, okay, here we are. Thank you. So I hope कि आपको अच्छा लगा होगा. शनेरा के आइडियाज़ भी ज़बरदस्त हैं, और अगर आप उनको सोशल मीडिया पे फॉलो करें तो रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ ज़रूर होती है. बच्चों के साथ भी किस तरह एक्टिविटीज़ करनी है अब्दुल्ला, वहाँ से आपको वो आइडियाज़ भी मिल जाएंगे. अच्छा, मेरे पास भी बड़ी ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं, ब्रेक के बाद बताऊंगा आपको. ठीक है? ओके.